On na yung video. Tantaran, si Spidey datu dancing. Ayo, pakita kayo sa video. Yan. Marcy Sautro Rico de Pogi. Paikot-ikotin nyo yung ano para maganda. And bilis na nag-andar na mandar na yung ano video. 1 minute. Wala na, baka hindi na pwede to i-upload. Nakuha si Marcy. Ayos na na-captured ko. Dancing pa rin.